kalibutan kita ng mga tao. Ug tungod kay nahigugma siya, gihatag sa langiton nga amahan ang iyang anak nga si Jesus Christ. Aron si kinsa katong mutuo kaniya sa iyang bugtong anak, dili malaglag kung dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon, kining pulong nga laglag mga igsoon, hadlok ka na kayo. Ayaw na siya ka na ibaliwala lang. Balaglag wala lang sa imong huna-huna. Mga igsoon, sultihan ko ikaw kana nga word, delikado kaayo, mangilngig kana kayo nga word mga igsoon. Kay nga naman, kung dili ta motuo sa anak sa Dios, mingon ang Biblia, maperish gayud ang tao. Sa unsang pamaagi nga malaglag ang tao. Mga igsoon, whether musugot ka o sa dili, sa unsang pamaagi, dili jud ta mulungtad og dugay dinhin kalibutan na. In other words, sooner or later, mamatay gayud ang tao. Daghan pamaagi ang tao sa kamatayon na ay magsakit siya, na ay tungod sa iyang pagkatigulang, na ay nagdisgrasya. No? Wala gyud nahitabo, wala mahibalo sa kung ano sa ang atong kamatayon. Susama sa atong mga igsoon nga nahitubuan dito sa Cebu, sa Linog, wala gyud ang atong mga igsoon na sayon o nag-expect nga mautoy mahitabo sa ilaha. Apan diyan ang oras sa matod pa sa balita sa Magdom Radio nga ura mismo doon na dito ay basketball court. Kumpiyansa kayo ang nagdula og basketball tungod kay naa sila sulod sa gymnasium. Nahugyo ang gym matod pa sa Magdom Radio nga 6 katao ang ura mismo na matay tungod sa disgrasya. Makalunoy kayo ang atong mga kaigsuonan. Makalunoy kayo mga igsuon. Apan mga igsuon, muli akong isulti sa inyo nga usa ka kamatuoran. Dili ni sa bakak mga igsuon. Nga ang kamatayon sa usa ka tawo, maulang ka na ang sinugdanan sa iyang tinuod nga kinabuhi. Kaya nga itong kinabuhi diri sa kalibutan, lumalabay lamang. Ang imong mama siguro wala na miabot og 100 years old. Asa naman, wala na, may graduate na sila, makaingon ka. So in other words, ang tao gayud, dili gayud mulungtad dining kalibutan na. Ug sultihan ko ikaw mga igsoon, nga ang kamatayon sa usa ka tawo, dili ang katapusan. Kung dili ang kamatayon sa usa ka tawo, mao lamang kini ang tinuod nga sinugdanan sa iyang kinabuhi. Mao kini ang sinugdanan sa iyang kinabuhi mga igsoon. Kay nganuman, kita ang atong lawas natay lawas. Ug sulod nining lawas ang mga igsoon na diri ang atong kalag ug ang atong espiritu. Muna diha dunay kalainan sa taong buhi ug sa taong nga patay. Ang taong patay wa na say kalag ug lawas sa iyang sulod sa iyang lawas. Apan kita nga mga buhi, salamat sa Ginoo, dunay kalag ug espiritu nining sulod sa atong lawas. Ug kini nga atong espiritu ug kalag, muna siya ang tinuod nga ikaw. Dili nimong lawas, dili na imong naong. Ang tinuod nga ikaw, o kining sulod din itong lawas nga kita mismo sa atong kaugalingon, dili nga itong magkita ang atong kaugalingon nga kalag o espiritu, apan tinuod siya. O kini siya maigsoon, muna siya ang watubang unya o balik unya sa iyang magbubuhat. Nagaingon ang pulong diya sa Hebrews, it is appointed unto man once to die, and after that is judgment day. Mga igsoon, hindi kamatay sa usa ka tawo, graduate na siya nining kalibutan na. Kay dili man gyud makaligay ang tawo bisan kung saon pa niya og pa-extend sa iyang kinabuhi. Nagyoy time nga mo graduate siya. O ngayon ang pulong sa Ginoo nga moatubang siya sa iyang magbubuhat. Di gyud makaligay ang tao mga igsoon, mingon sa nga dili ko matubang ana.
muatubang yun ta. Apil ko, whether mo sugot ka o sa dili, muatubang ta sa atong magbubuhat. Apan mao lang kini ang usa ka patsada kaayo mga igsoon. Iligtindog nimo sa to, iligtindog nato nimo sa tubangan sa atong magbubuhat nga mao ang Dios nga nahimo sa langit ug sa yuta. Muatubang gyud kaniya. Ug iyang paninglon, iyang i-judge kung unsa nga klase sa atong kinabuhi samtang kita nabuhi kining kalibutan na. O kapatsyada kay mga igsoon, isulti gyud nako ninyo ang kamaturan nga usa lamang nga duha lamang ang paingnan nato nga mga tao. Apil ko kay tao man ko. Duha lamang mga igsoon ang atong paingnan kung mo graduate na ta o matubang ta sa atong mahal nga Ginoo. Duha lamang, it's either langit or impyerno. Wa ko nag-joke mga igsoon kay apil ko anak matubang sa Dios nga Amahan. Apan duha mga igsoon, una langit ug impyerno. Mga igsoon, sultihan ko kamo sa kamatuoran nga ang dapit sa impyerno ilaki ng gipanghinadlok sa mga tao sa uban nga magwali sa pulong sa Ginoo. Kay tinuod man gyud nga makakahadlok gyud kayo ang impyerno. Tinuod gyud. Kay usa kini katinuod gayud nga kalayo. Kung kita nining kalibutan na ang imong kamot, kung imong ibutang diya sa kandila nga siga, 5 minutes lang mo agay na jud ka o kanang impyerno mga igsoon. Ang tibuok nga kalag og espiritu sa tao butang dito mga igsoon og hangtod sa hangtod pila ka years dili na gyud siya makagawas ni anang dapita. That is what we call prisuhan nga wa na gawas-gawas mga igsoon. Og sultihan ko kamo sa maayong balita. Wala gihimo sa Dios ang impyerno para natong mga tao. Wala niya gihimo. Ang iyang giandama niya na ingon ang Biblia. Si Satanas nga nagrebuilde sa iya o kauban sa iyang mga lipuris nga iyang nadani nga mo rebuilde ngadto sa ilang magbubuhat nagyapon nga mao ang Ginoo. Muna siyang impyerno gibuhat sa Dios para kang Satanas o sa iyang mga anghel nga mga lipuris. Apan ang Biblia usab nag-ingon mga igsoon nga si bisan kinsa katong mga tawhana ang wala may dawat o wala may ila sa bugtong anak sa Dios nga ginganlan niya Hesukristo nga si Jesus Christ ang wala may ila. Wala ba magpasalamat, wala mo ila sa gibuhat sa iyang offer, sa iyang pagpakamatay. Moingon ng tao nga, pwede moingon ng tao nga, wa man ko nagkinahanglan og kalawasan kay di man ko makasasala. Mamakakdod ko pero gidagmay naman. Wa ko nagkinahanglan og kalawasan kay matanong ko nga tao. Wa ko'y kontra. Wala ko nagkinahanglan og Ginoo, wala ko nagkinahanglan og kalawasan, wala ko nagkinahanglan ka Jesus Christ. Kana nga mga pulong mga igsoon moingon ko, puwerte gyud nimong sayupa. Sayop gyud kay tanan ka. Mga igsoon, ang Dios mismo mao'y nangamho na nato nga mga tao. Ingon ang Ginoo, ayaw piliya anak ang impyerno dili na nako gibuhat para sa imuha, para na sa mga anghel o sa mga lipuris nga nagrebuilde sa ako. Apan kung imong dili nimo dawaton, imong isalikway ang kamot sa Ginoo nga hawid sa imong kamot nga nag-offer kang Jesus Christ nagpakamatay para sa imuha. Way mahimo ang Ginoo maigsoon kay naghatag sa kanato og kagawasan sa pagpili. Gitagaan ta niya og kagawasan sa pagpili. Apan kung mapilion ka ang gusto sa Ginoo nga anak ko, pilia ang langit nga akong gipuy-an. Pilia
Muna siyang mga igsoon, ang tao pwede na gyud makaadto sa langit. Nga naman, tungod kay ang Ginoo mismo mo'y naghatag og pamaagi aron nga ang tao makaadto gayud sa langit. Ug kana nga pamaagi sa Ginoo iyang gihatag sa unsang pamaagi? Imong pagtulamang pagpasalamat sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo. Nga iyang kaugalingon sakitan siya, gidagmalan siya, gisamad-samaran siya mga igsoon. Mukaingot nga luoy si Jesus Christ. Yes, luoy. Apan iya katong ibuhat mga igsoon. Tungod to sa atua, tungod sa iyang gugma sa atua. Mingon si Apostol Pedro, ang disipulo ni Jesucristo, sa diyang ilansang na si Jesus Christ. Sa diyang nagsulti si Jesus Christ, mingon si Apostol Pedro, Ginoong Jesus, dili na mahitabo sa imong nga ilansang ka. Iyang giignan si Pedro, pahawa Satanas. O sa katong gidakop na siya sa mga sundalo aron dakpon si Ginoong Jesus, mga igsoon, pwede siya mutawag mga igsoon sa iyang mga anghel. 12 ka legions, buti pa sa mga 12 ka legions of angels. Legions of angels, mga igsoon, thousand and thousand of angels nga mo rescue, mo tabang kang Jesus. Apan wala siya mitawag sa iyang mga anghel, mga igsoon. Kay na ikaw ug sa iyang una-una, unsaon naman lang ang kaluwasan kung dili siya mamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Kay mao lamang kana ang pamaagi sa Dios nga mahal aron ang kitang mga tao makasulod gayud sa gingharian sa amahan. Ang una-una ni Jesucristo, maayo pa nga siya magpakasakit kay sakita ngoy masakitan unya. Busa mga igsoon, ang Biblia nagingon, there is only one mediator between God and man. God and man, the man Christ Jesus. Usa lamang katulay, diin ang Ginoo nga balaan ug ang tao makasasala, magkadugtong ug kana nga dalan, kana nga tulay, gitawag si Biblia nga mediator, si Jesus Christ lamang. Dili na ka nagkinalan og tao kamoy bridge o tulay between kanimo ug sa Ginoo. Ang tulay mga igsoon, si Jesus Christ lamang ug wala na ilain. Moto mga igsoon, akong balikon sa pag-ingon, pilia igsoon ang langit, pilia si Jesucristo susama sa akong pagpili kaniya. Maimong moingon ka maigsoon nga mahadlok gyud imperno aron dili ka may imperno, insakto na. Pero muni ako ang kasulti maigsoon, sa dihang magkadugay ka sa pagpangalagad sa Ginoo, imong masaksihan, makaingon ka nga dili lang day langit ang ihatag sa Ginoo sa ako, bisan dinining kalibutan malipayon to, dinining kalibutan gitagbo sa Ginoo ang akong mga panginahanglan. Pagka maayo mo, oh Jesus, makaingon dayon kasi mong gagalingon nga dili lang diay si Jesus Christ mo'y dalan sa langit. Salamat sa Ginoo nga mo kanang pinaka-importante kayo nga dawaton nimo si Jesus Christ aron ikaw makaadto, ikaw ako makaadto sa langit nga igsoon. Magkita pa gyud nimo ang kaayo sa Ginoo sa imong adlaw-adlaw unya nga kinabuhi. Kay nagpakinabuhi pamantan ning kalibutan na, mukaon pamantan, muinom pamantan ning kalibutan na, paeskwelahon na to atong mga anak aron ugma damlag, makakaplag usab sila og trabaho aron dili sila magkalisod. Og sa atong una-una makaingon ka nga murag wala na ko gipangayo pa dining kalibutan na, kay akong mga anak magahuman na nanak ko'y mga apo. Ngayon ka nga pwede na ko nga mo graduate dining kalibutan na. Di ba? Makita ni mo mga igsoon nga si Jesus Kristo, dili lang siya maoy dalan payon sa langit.
daghan magig kayo ang atong madiskubrihan nga pagkapatsada dahi kayo si Hesus Kristo dili lang dahi sa dalan sa langit kundi siya mo'y nagtabang kanako sa kung adlaw-adlaw nga pagpakinabuhi nining kalibutan na. Hallelujah. Praise the Lord. Kusa maigsoon, ayaw gayog sayangi sa imong kinabuhi. Agihimo ni Jesus Christ dito sa cross sa Calvario. Nag-celebrate kita og Christmas kay natao na ang atong manluluwas. Apang kulang siya kung dili nato siya dawaton iluhon ang iyang gihimo dito sa cross sa Calvario. Sa imong mga pagampo, pwede kang maingon mga igsoon. Maingon ka sa langit ng Amahan. Amahan ko, pagkasasala ako, o dili ako gusto, kaya nagkamatay na ako, pasilutan ako sa impyerno, tungkol kay dili na nimo kabubuton. Amahan ko, akong gidawat ang imong bugtong anak na si Jesus Christ, na may imong gasa sa ako Ako sa gidawat sa kong kasing-kasing, ugasi ako sa kong makasalanan, impiyuhi ako, Ginoo, o gisulat diya sa imong libro sa kinabuhi, ang akong pangalan. Diya mismo mga igsoon, kung ang imong pag-ampo kinasing-kasing, imong pag-ampo kinutanay, imong pag-ampo kayo't sinsino yun kang nakita kayo't sa kamatuunan. Wala lang ka nagsunod-sunod sa imong namat kung dili magbasa nimo sa Biblia, Bisaya ng Biblia, daghan niya nimo makita ang kamatuuran. Makainon ka sa imong gagalingon lang, muna niya ang kamatuuran. Kaya i-encourage ko ikaw, gawas nimong pagkahuman nimong dawaton ang offer sa Ginoo nga mao si Jesus Christ. Pagbasa usab sa Biblia, kaya ang Biblia mao ka na ang kamatuoran. O sa imong pagbasa sa kamatuoran, makagawas ka sa dako kayong bakaw na imong siguro na mga igsoon, di na ko magdugay sa mga usapa. Ako kaingon, nga doon na kay kalag, at doon na kay espiritu, na maguyod ang tinuod niya ikaw, dawata ang halad sa Ginoo na mao si Jesus Christ. Pag-ampo sa iya, dawata ang iyang buktong anak, kaya ito ng Biblia, nga gawas ang imong istorya sa imong mga ngabil, ang imong ginuuan, na si Jesus Christ, namatay, gilubong, o sa tulong kaadlaw, gibanhaw sa Diyos. Makabaton ka mga igsoon ng kinabuhin, walay katapusan. O pagkawaman niya na mga igsoon, magbasa ka Biblia, o mag-ampo ka sa Ginoo, sa iyang guidance sa ibuhay. Kaysa ako nang ingon, dili ang among relihiyon may makaluwas, kundi ang imong knowledge, imong pagkahibalo sa pulong sa Ginoo ng mong Biblia. Kaya nag-ingon, kasi Jesus Christ lamang o ang dalan, ang kamatuoran o ang ginabuhi. Walay mag-anto sa mga kasalan, gawas lagi ang Jesus Christ. Praise the Lord! Sa mga usapa, mayong hapon kanatong tanan. Amen. Salamat sa atong igsoon si Major Alan Aniesco, naghatag og information ay tungod kanato sa gospel tungod kay nakita niya mga kapatid nga ang atong kinabuhi na sa kuyaw nga destiny tungod kay ang pulong sa Ginoo naghatag naman og destination sa ato nga katong mga tao wala sa Ginoo sigurado gito sila padulong sa impierno. Duwaray padulngan mga kapatid, impierno og langit. Busa nining kapunon ako tamong giawhag ang inyong matag usa ka kasing-kasing nga ngatong igsoon si Major Alan Aniesco naning kamot gid siya sa pagmantala may tungod sa gospel aron kita tanan
makabaton sa tinuod nga kalipay, relasyon ug maayong paglaong destinasyon nato madto sa langit. Ining kaponon usa ka desisyon nga gipangayo sa atong Ginoo diha sa imong kasing-kasing. Giawhag manawa ka Ginoo kanimo. Nagaingon ang pulong sa Ginoo diha sa Mateo 11:28. Umari ka mo kanako ang ikabuyan o gibugatan kay pamahulayon ka mo. Natong igsoon ang lagad si Sir Alan Aniasco medyo naghatag sa information na kung ang tao wala sa Ginoo padulong gina siya sa impyerno busa niya siya karon alang sa pag-introduce kanato nga dili mapahamak ang atong destination. Nabantayan ba nato nahito ito sa mga kapatid kagahapon dili tiaw o usahay malipayon ang tao pero after niya na death will come. That's why this afternoon ako kamong giapod nga sugdan na nato tuol ta sa Ginoo asyon nato idugtong nato sa Ginoo tungod kay di siya sa kalibutan dili sa nga tuyo ko dili ikaw ug ako mahimong dunay paglaom kadto diin kitang tanan padulong sa langit. May hapon sa tanan ug maura na namong ihatag nga mayong balita and we do believe na kini nga kapunon makahatag kanimong desisyon. Maguli kasi mong balay, muingon kasi mong kagalingon, Lord, suguran na nako nga magduol dunay connection nimo Ginoo tungod kay ang akong kinabuhi Ginoo alaot kung wala ka Ginoo sa akong kinabuhi. Pero kung naa ka sa akong kinabuhi, blessings, eternity will follow. O sa akong ihatag ang panahon o dinirami ko to, may hapon sa tanan o ang Ginoo, maguban ka ninyo sa inyong negosyo, kamong na binig, na nagtinda, ang Ginoo magapanalangin, dagan ukta ang inyong halin o malipay ka mo maguli sa inyong palimalay, iya uban sa panalangin o ang Ginoo hatag ka ninyong kusog diya sa inyong mga negosyo. May hapon sa tanan. Amen. Kapon mga igsoon, before we tapos sa kantahan atong great na Diyos sa kanta nga nagtuturuan o di magbibay. Forgive me. Show yourself strong. Then in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be
be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Yes, Lord, salamat po. Yes, Kusang Sada, Vitor Pamolya. Yes, Lord, salamat, Lord, ni kahapon na, Lord God, na ikaw, Lord God, talaga natag kusog ka na po, God, para kami, Lord, kabarog, Lord, dito, Lord God. Wala kami, Lord, mahal, Lord, wala ka sa akin, Lord. Salamat, Lord, sa kusog. Salamat, Lord, sa mga at ingatag ka naman. Isang sa tanang na kawan ng ina, Lord, God, kita. We pray for your blessings upon their life, Lord God. Lord God. Salamat, Lord, sa among pagkamahuli sa Lord. Ikaw ang bantay ka naman, Lord God. This, we give you all the glory and honor, Lord God, and praises. In the mighty name of Jesus. Amen.